semuanya, ketemu lagi dengan Miss Winda untuk belajar bahasa Inggris. Di episode kali ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum itu kita bahas dulu yuk latihan di episode sebelumnya. Kita mulai. Number 1, what is this? It is a pig. Number 2, is this a watermelon? No, it isn't. What is this? It is a pineapple. Number 3. Are these monkeys? Yes, they are. Number 4. What is that? It is a rose apple. Number 5. What are those? They are porcupines. Gimana jawabannya teman-teman? Betul semua dong pastinya. Nah, seperti yang Miss Winda sudah bilang tadi, kita akan belajar materi baru, yaitu tentang angka. What is angka in English? Yes, numbers. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah bisa semuanya? Sudah tahu angka-angkanya? Kita lanjut untuk menggabungkan angka dengan benda yang lain ya. Contohnya, how many longan are there? Ada berapa kelengkeng? 1. Ada 1, berarti 1 longan. Yang kedua, how many pineapples are there? Kita hitung. 1, 2. 2 pineapples. How many pears are there? Ada berapa buah pir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pairs. Nah, Miss Winda akan beri jeda. Kalian coba menjawab ya. Number 1. How many apples are there? 1, 2, 3. 3 apples. Number 2. How many frogs are there? 1, 2, 3, 4. 4 frogs. How many mangosteens are there? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mangosteens. Number 4. How many grapes are there? Ini gambar anggur ya teman-teman. How many grapes are there? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 grapes. Last, how many deer are there? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 deer. Nah, gimana teman-teman materi hari ini? Kalian sudah bisa memahami? Nah, sebelum Miss Winda tutup episode kali ini, seperti biasa, kita ada latihan. Nah, kelihatan? Bisa dilihat teman-teman? Diperhatikan gambar dan jumlahnya ya. Nah, ini kalau kalian mau menjawab, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kita akan bahas latihan ini di episode selanjutnya. Kalau kalian rasa videonya bermanfaat, boleh like dan subscribe ya. See you next time!